La loi qui détermine le type de peine, il y a, je dirais d'abord des mesures extrajudiciaires. Es la ley la que determina las penas, pero hay medidas extrajudiciales. Le premier type de mesures sont des mesures extrajudiciaires de non-judiciarisation. Las primeras medidas son extrajudiciales de no judicialización, Qui est basée sur une liste de délits, que está basada en una lista de delitos, des petits délits pas très graves. pequeños delitos de baja gravedad. Et ce sont les policiers qui ont la discrétion de référer cette situation-là au procureur ou non. Y son los policías los que primero tienen que tomar la decisión si derivan el caso al procurador o no. C'est ça. Si il décide de ne pas le référer au procureur, il peut faire exécuter une mesure extrajudiciaire dans un organisme communautaire, un programme d'éducation. Si deciden no derivarlo al fiscal, pueden perfectamente derivarlo a una medida comunitaria. El mismo policía puede derivar al joven a un programa de medidas comunitarias, de rendir servicios, des petits para programmes, pequeños, dont le non-respect n'a aucune conséquence légale. cuyo no respeto no tiene ninguna consecuencia. Aucune conséquence légale. Il ne peut pas revenir dans le système. Une fois que le policier a pris la décision, il ne peut pas revenir. Y cuando habla que la policía puede derivarlo voluntariamente o lo Sí, deriva como... o sea, no voluntariamente, pero si no respeta el programa no tiene consecuencia. Decide tú si acaso eso no voluntario. O sea que la policía decide si hace la vista gorda o no. Non, c'est pas la police ne pas regarder si no. El policía deriva al organismo comunitario al joven y dice tú vas a cumplir tal medida por la naturaleza del delito, pero que el chico no respete la medida y que no se presente al organismo comunitario para rendir el servicio, no tiene ninguna consecuencia legal, no puede volver a hacer reintroducción del sistema, visto lo cual... ¿Esta policía especializada en jóvenes? No, c'est juste la police spécialisée en jeunesse. Non, tous les corps policiers. No el sistema policial. Por ejemplo, solo para hacer la referencia en una constitución, digamos que la comparación de Quebec, en ese caso, no, la policía deriva, o el ente administrativo deriva a un tribunal comunitario formado por no abogados. Que la comunidad es la que decide dónde lo deriva y ahí tiene algunas consecuencias. Un tema bien interesante ahí, porque la medida no se judicializa, pero la comunidad lo deriva a algún procedimiento de los delitos menores, o hechos menores, porque pueden ser algunos que no son delitos, como el bullying. Alors ça, c'est le premier niveau. Ese es el primer nivel. Il y a aussi des sanctions extrajudiciaires qui, elles, sont des sanctions en fait, sont des mesures de déjudicialisation. Luego, al segundo nivel, hay medidas de desjudicialización. Ce sont des sanctions extrajudiciaires. Son sanciones, en este caso, extrajudiciales. Et selon une liste de délits, encore là, Y según una cierta lista de delitos que lo ameritan, les jeunes vont être référés pour une évaluation par des professionnels du centre jeunesse, par exemple. los jóvenes van a ser primero derivados hacia profesionales de los centros jeunesse que van a hacer una debida evaluación. Ils vont évaluer, ils vont évaluer le niveau de responsabilité jeune, pas la culpabilité. Si le jeune se voit responsable de la situation, cuyo rol es determinar el nivel de responsabilización del joven, no de culpabilidad, sino de responsabilización del joven. S'il a le désir de réparer, si tiene deseos de reparar, et l'intervenant va évaluer le risque de succès d'une mesure de judicialisation. Y el profesional deberá evaluar el riesgo de éxito, me dice. Bueno, podríamos ponerlo al revés, pero en fin, la posibilidad de éxito, el risque de succès, c'est bizarre ça. Donc, la chance de succès. Les chances de succès. Il peut prendre 3 décisions. C'est le délégué jeunesse, donc l'intervenant jeunesse peut prendre 3 décisions. Arrêter l'intervention parce qu'il trouve que simplement que d'avoir passé à travers la référence est suffisante pour maintenir. Aquí el delegado de juventud puede tomar 3 decisiones fundamentalmente. Decidir que ya
por donde ha pasado el joven es suficiente como proceso para que no haya reincidencia. Okay. Et il peut prendre la décision de référer le jeune au processus judiciaire parce que le pronostic est trop lourd, le jeune ne reconnaît pas sa responsabilité ou n'a pas le désir de réparer. Puede referirlo al sistema judicial porque el joven no se responsabiliza, las chances de reincidencia son altas y luego de esa evaluación vuelve al proceso. Et la troisième décision, c'est de référer le jeune à un programme de sanctions extrajudiciaires. Y el tercero es referirlo a una sanción extrajudicial determinada en función del estudio que se le hizo. Où victimes et jeunes discutent ou négocient ou s'entendent sur une activité de réparatrice. Y en esta tercera alternativa va a la víctima a discutir con el victimario respecto a una medida que repare el daño. Et le jeune, à ce moment-là, va faire sa mesure. Et si la mesure son programme est respecté, on informe le tribunal, on informe le procureur que ça a été respecté, le dossier est fermé. Y si acaso el joven respeta todas las medidas reparatorias, se informa al fiscal, quien tiene la responsabilidad final de cerrar el... S'il ne réussit pas sa mesure, il peut y avoir des conséquences légales ici. Si acaso el joven no cumple las medidas reparatorias a las cuales se comprometió, puede haber... Donc, le jeune est référé au procureur qui, lui, pourra décider de poursuivre. Ahí está referido al fiscal, quien tiene el poder de decidir que volvemos o no volvemos. En dehors de la liste, le procureur a aussi la liberté de référer une situation, une mesure, une sanction extrajudiciaire. El fiscal siempre tiene el poder de referir de nuevo a una medida extrajudicial. Mais à ce moment-ci, on n'a jamais parlé de culpabilité. Pero a esta etapa del proceso nunca se ha hablado de culpabilidad o no culpabilidad, solo de responsabilización. Okay. Au tribunal, le juge va déterminer si le jeune est coupable ou non. En el tribunal, si acaso llegamos hasta el tribunal, el juez va a determinar si acaso es culpable o no. Et il peut prendre à ce moment-là trois types appliquer une sanction. Il peut appliquer une sanction judiciaire. Y en función de la culpabilidad o no culpabilidad puede aplicar una sanción judicial. Selon la gravité du délit. Según la gravedad del delito. Et pour s'aider, peut demander l'exécution, la fabrication, la production d'un rapport. Para ayudarse en su decisión puede pedir un informe mais c'est le juge qui détermine la sanction, la durée. Es el juez quien determina la duración, la sanción. La durée et la forme aussi. La forma de tipo Et selon la violence du délit, certaines peines sont applicables plutôt que d'autres en fonction de la violence du délit. Y según la violencia del delito, algunas sanciones son aplicables. C'est là aussi que le juge peut déterminer que la peine puisse être appliquée aux adultes. Es en esa instancia cuando el juez incluso puede decidir que el joven es referido a la justicia adulta. Nos va quedando poco